जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 4 अक्टोबर शुक्रवार। चलतु जानिबा देश विदेश 20टी बड़ खबर। जदि ए पर्यंत आपण वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण केउं जिल्लारू ए वीडियो को देखुचंती कमेंट करी जणाई दियंतु। आसंतु नजर पकाइबा आजिर खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर ओडिया चाषींको पई बड़ अपडेट। 5 रे मिलिबो 6000। सरकारंकर बड़ घोषणा। दिनक परे मिलिबो पीएम किसान टंका। अक्टोबर 5 तारिख रे अकाउंट को जीवो टंका। राज्यर 30 लाख रु अधिक चाषींको अकाउंट को जीवो 2000 लेखाएं टंका। जदि आपण निजे पीएम किसान सम्मान निधिर हिताधिकारी तेबे ई खबर आपनकु खुशी करिदेबो। कृषक माननकु आर्थिक सहायता जोगाइबा पई केंद्र सरकारंक द्वारा परिचालित प्रधान किसान निधि योजना संपर्क में एक बड़ अपडेट आसी। सरकार नवरात्रि समय रे देशर 9 कोटी चाषी बैंक अकाउंट को 2000 टंका स्थानांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री किसान निधिर 18तम किस्ती रिलीज तारीख सरकार घोषणा करिसंती। एही क्रम रे ओडिशार 30 लाख रु अधिक चाषी अकाउंट को जीव 2000 लेखाएं टंका। परवर्ती खबर बीएमसी रो निर्देश पूजा पांडाल रे प्लास्टिक मना। आउ दिन केईटा पर दुर्गा पूजा एथिपाई प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंची सारिछि। मां को आगमन को समस्ते अपेक्षा करी रहिछंती। ए सबु भितरे बीएमसी पक्षरु पूजा को नै दिया जायछि कड़ा निर्देश। भुवनेश्वर रे पूजा पांडाल रे कौनसी प्रकार प्लास्टिक व्यवहार होई परिबो नाही। पूजा पांडाल रे प्लास्टिक संपूर्ण मना रहिछि। परवर्ती खबर हमास रो मुख्य सफा। इस्राएल रो आक्रमण रे हमास रो मुख्य निपात होइतिबा सूचना मिलिछि। इस्राएल रो एयर स्ट्राइक रे हमास सरकार रो मुख्य राही मुस्ताहींकर मृत्यु होइतिबा आईडीएफ स्पष्ट करिछि। गाजा स्ट्रिप उपरे आज एयर स्ट्राइक करथिला इस्राएल। गाजा स्ट्रिप रे राही मुस्ताही थिला हमास रो सबुठारु बड़ नेता। इस्राएल विरोध रे लगातार आतंकवादी कार्यकलाप करुथिबारु एई एक्शन निया जाइतिबा इस्राएल कहिछि। तेबे एही आक्रमण रे हमास सुरक्षा अधिकारी और जड़े कमांडर मृत्यु होइतिबा मध्य इस्राएल सेना सूचना देइछि। परवर्ती खबर कांग्रेस पई सेवांकर प्रचार। 5 अक्टोबर रे हरियाणा विधानसभा निर्वाचन पई भोट ग्रहण हेबो। अर्थात गुरुवार निर्वाचन प्रचार शेष दिन। गुरुवार संध्या 6टा रे निर्वाचन प्रचार शेष हेबो। तेबे शेष मुहूर्त रे सबु दलर प्रार्थी तांकर प्रचार प्रसार को जोरदार करिसंती। स्टार प्रचारक माने मध्य दलीय प्रार्थी को भोट देबा पई लोकों को निवेदन करिसंती। एही क्रम रे पूर्वतन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग बुधवार हरियाणार तोसमारे प्रचार करथिले। से कांग्रेस प्रार्थी अनिरुद्ध चौधरी पई भोट मागिथिले। परवर्ती खबर जाजपुर निर्वाचन मंडली रे उपनिर्वाचन हेबार कौनसी संभावना नहीं। विरोधी और निर्दिष्ट गणमाध्यम एने अपप्रचार करुछंती। जाजपुर रो पूर्वतन विधायक प्रणव प्रकाश दासंक पई विधायक हेबार आवश्यकता नहीं। निजे एका शासन दल को मुकाबिला करने को समर्थ बोली आज जाजपुर जिला बिजु जनता दलर सभापति सरोज महापात्र गणमाध्यम को बड़ बयान देइछंती। गतकाली प्रणव को भाषण को भूल भाव उपस्थापित करिसंती केतेक निर्दिष्ट गणमाध्यम। लोकों समर्थन नहीं आगामी दिन में लोकों पई लड़िबे बोली प्रणव कहितिले। जिला बीजेडी सभापति कहिसंती से लोकों पई लड़िबे बोली कहितिले। परवर्ती खबर पुंजी आनिबे मुख्यमंत्री। उत्कृष्ट ओडिशा कनक्लेव पाई दिल्ली रे मुख्यमंत्री मोहन माझींकर आलोचना। 34टी देशर राष्ट्रदूतंक सह मुख्यमंत्री आलोचना करुछंती। राष्ट्रदूतंक सह 1-to-1 आलोचना चलिछि। बैठक रे शिल्प मंत्रींक सह मुख्य शासन सचिव उपस्थित अछंती। हाई कमिशनर वाणिज्य कमिशनर और कूटनीतिज्ञ मध्य एठारे बैठक रे शामिल अछंती। ओडिशा रे पुंजी विनियोग सुजोग नै आलोचना चलिथिला। परवर्ती खबर मोर इस्तफा देबार नहीं। जाजपुर रे बीजेडी नेता बबी दासंक रण हुंकार परे आज जाजपुर विधायिका सुजाता साहू देइछंती एक बड़ बयान। से कहिछंती मोर इस्तफा देबार नहीं कि प्रणव प्रकाश दास उपनिर्वाचन लड़िबार नहीं। जहांको पई मु ए जाई आसीची से माने ए कथा कहि नाहंती। जहा किछि मध्य प्रचार चलिछि सेथिरे किछि भी सत्यता नहीं। से जाजपुर पई लड़िबे बोली कहिछंती उपनिर्वाचन रे नुहे। एपरी भाव में सुजाता साहू निजर मत रखिछंती। परवर्ती खबर रनवे रे फुटिला विश्वयुद्धर बोमा। द्वितीय विश्वयुद्धर 79 वर्ष पर जापान रे फुटिला बोमा
ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ମିୟାଜାକି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରନୱେ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପରେ 7 ମିଟର ଓସାର ଏବଂ 1 ମିଟର ଗଭୀରତାର ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜାପାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଖଞ୍ଜିଥିବା ବୋମା ଫାଟିବା ଫଳରେ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଓ ଏଆର୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନଲାଇନ୍ ବଦଳରେ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି। ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଓ ଏଆର୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। କଟକରେ ଶହ ଶହ ଆଶାୟୀ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ବଦଳରେ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ରୋକିବେ ବେଲଜିଆନ ମାଲିନୋସ୍। ବନ ବିଭାଗର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର। ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦକ୍ଷ ବେଲଜିଆନ ମାଲିନୋସ୍ ପ୍ରଜାତିର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଅଣାଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବେଲଜିଆନ ମାଲିନୋସ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଯିବ। ଶିମିଳିପାଳ, ସାତକୋଶିଆ, ଢେଙ୍କାନାଳର ହିନ୍ଦୋଳ, ଚନ୍ଦକା ଏବଂ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ସେମାନେ କଡ଼ା ପହରା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେୟାର ବଜାରରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନିବେଶକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 700 ଅଙ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି 345 ଅଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେବଳ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ନୁହଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଷ୍ଟକ୍ କରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସ୍ଥିର ହାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଛୁଟି ପରେ ପରେ ସେୟାର ବଜାର ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗୁଳି। ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଡାକ୍ତରକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। ଚିକିତ୍ସା ବାହାନାରେ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ 2 ଯୁବକ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୌତପୁର ଖଡ଼ା କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଜାଭେଦ ଅଖତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବନି ଆମେରିକା। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ମୂଲ୍ୟ ଇରାନକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ G7 ଦେଶ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ଆଣବିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସ ଖାଲି କରିବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଘର। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆବାହକ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବାର ସହିତ ନୂଆ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବେ। ଫ୍ଲାଗଷ୍ଟାଫ ରୋଡରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ 4 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଧବାର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣ୍ଡି ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଫିରୋଜ ଶାହ ରୋଡରେ ଆପ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦକୁ ଆବଣ୍ଟିତ 2ଟି ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ସେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତା ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ପୀଡ଼ିତା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିବା କଳାକାର ଅଶୀ ସେନ କହିଛନ୍ତି, କ୍ରାଏ ଅଫ୍ ଦ ଆୱାର ନାମକ ଏହି ପ୍ରତିମାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଷ୍ଟ ଓ ଭୟକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଭଳି ଆକୃତି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ଆର୍ଜିକର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ଲୋକ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି।